जय जगन्नाथ बंधुगण आपण केबे अनुभव करिसेंति कि आपणको चारि पाखरे किछि गोटे बदलुछि किंतु आपण ताहाकु स्पष्ट भाव में देखि पारु नाहंती। किछि दिन हेबो मन भितर एक अजणा अशांति एक अजब प्रकार उत्साह किंबा केही जणे आपणकु किछि कहिबाकु चेष्टा करुथिबार अनुभव हेउछि कि जदि आपणकर राशि मीन तेबे एही वीडियोटी को भूल रे भी अणदेखा करंतु नाही, कारण यह केवल एक वीडियो नुहे, यह ब्रह्मांडरू आसुथिबा एक सीधासलख बार्ता। दर्शक बंधु, आज आम एपरी किसी रहस्य उपर परदा उठाइबा जाऊँ जहाँ मीन राशि व्यक्ति मान जीवन में एक विराट परिवर्तन सूचना देउछि। ब्रह्मांड क्या भी हठात किसी दिए नहीं। दर्शक बंधु, जितेबाला कौन बड़ परिवर्तन होगा जाए तार ठीक पूर्वर ब्रह्मांड आमको किसी संकेत दे था आगामी समय आपण एते बड़ सुजोग एवं आश्चर्यजनक घटना मान नहीं आसूची जहाँ आपण कल्पना कर यही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखूँ, कारण आज मुझे तीनोटी बड़ संकेत विषय कहबी जहाँ प्रमाण करुछि जे आपण जीवन बदलवाक जाऊँगी। दर्शक बंधु, से तीनोटी संकेत विषय जानिबा पूर्व आसतु टिके आपणकर अतीत एवं वर्तमान उपरे नजर पकाइबा। मीन राशि व्यक्ति माने स्वभाव में बहुत भावप्रवण दयालु एवं समस्तकर मंगल चाहूवा मनीष अटंती। आपण निज कथा चिंता करने आगु अन्य कथा चिंता करती, किंतु यार प्रतिबदल रे आपको कौन मिली? प्रतारणा, अणदेखा एवं मानसिक जंत्रणा। आपण जो मानक पई निजर सर्वस्व त्याग कले सेही माने ही समय आसिले आपण को एका करदेले। गत किछि समय धरी आपण बहुत कष्ट दे गति करुछंती। आर्थिक समस्या, संपर्क रे फाट एवं क्यारियर रे अनिश्चितता आपण को भीतर भांगी देउछि। अनेक थर आपण भगवान को पचारि मो सहित ही कहीं एमती होउछि, मोर भूल कौन? किंतु शुणु, से समस्त कष्ट, से सब लुह, से सब रात्रि अनिद्रा ताहा केवल एक परीक्षा थिला। ब्रह्मांड आपण को भांगु नथिला, बरम आपण को गढ़ुथिला एक बड़ लक्ष्य हासिल करने। आपण को मानसिक स्तर में शक्तिशाली करने जरूरी थिला एवं एबे सही परीक्षार समय शेष होगा जाउछि। दर्शक बंधु, आसतु जानिबा सही प्रथम संकेतटी जहाँकि आपण को ब्रह्मांड दे आसुछि। आपणकर अंतर्ज्ञानर अचानक वृद्धि एवं अद्भुत स्वप्न आसीबा। आगामी समय किंबा वर्तमान मध्य आपण अनुभव करुथिबे जे कौनसी घटना घटिबा पूर्व आपण को तार आभास मिल जाउछि। किए आपणकर निजर आउ किए पर ताहा मुह देखि आपण जानि पारु नाहंती। आपणकर षष्ठ इंद्रिय बहुत सक्रिय हो जाइछि। आपण को राति रे एपरि किछि स्वप्न आसुछि जहाँ बहुत वास्तविक मन हेउछि। स्वप्न रे पानी देखिबा, उड़ीबार स्वप्न देखिबा, कौनसी पुराना स्थान बा मंदिर देखिबा, एगुड़िक साधारण स्वप्न नुहे। दर्शक बंधु, यह होछि ब्रह्मांडर इशारा। ब्रह्मांड आपण को कहूछि जे आपण भितर थिबा आध्यात्मिक शक्ति एबे जागृत हेउछि। तेबे यार अर्थ कौन हेबाकु जाउछि? आगु आपण रास्तार जहाँ भी बाधा आसीबो यही अंतर्ज्ञान आपण को सठिक बाट देखाइबो। आपण एबे आउ कहा कथारे भळिबे नाही। व्यवसाय हेउ बा चाकरी, आपण नेउथिबा निष्पत्ति सठिक प्रमाणित हेबो। आपणक मनरे थिबा समस्त द्वंद्व दूर हेबो एवं जीवनर लक्ष्य स्पष्ट भाव में देखाजिबो। तेबे दर्शक बंधु, यह तो थिला प्रथम संकेत। आसंतु एबे जानिबा ब्रह्मांडर से द्वितीय संकेत विषय। द्वितीय संकेतटी बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं टिके जंत्रणादायक हो पारे। से संकेतटी है अदरकारी लोकंकर आपण जीवन आपे आपे दूरे जावा। आपण लक्ष्य करेंगे जे जो मानू आपण निजर सबकि भावुले से माने हठात आपण दूरे जाउछंती किंबा सेमानकर असल चेहरा आपण सामना को आसूची। बिना कारण रे कली झगड़ा हेबा किंबा बहुत पुराना संपर्क हठात भांगी जावा। आपण को लागिबो जेपरि आपण एका हो जाइछंती। किंतु बंधुगण, यह नहीं कांदिबार कौन आवश्यकता नहीं। यह होची ब्रह्मांडर सफेई प्रक्रिया। जेपरि गोटे नुआ घर तैयारी करबा पई पुराना भंगा घर को भांगिबाकू पड़े, ठीक से हीपरि आपण जीवन में आसवाक नुआ आलोक पई एही विषाक्त लोक मानू दूर करने निहाती जरूरी थिला। यही लोक मैंने आपण उन्नति रे बाधक साजुले। तेबे दर्शक बंधु, यार अर्थ कौन होगा जाउछि? तेबे शुणु, आगामी समय रे आपण जीवन में एपरि किछि नुआ लोक प्रवेश करेंगे जो मैंने आपण प्रकृत मूल्य बुझे। आपण क्यारियर एवं व्यक्तिगत जीवन में सठिक मार्गदर्शक मिले। जो संपर्क आपण को शांति देव नहीं, ब्रह्मांड ताहाकू निजे ही आपण ठारू दूर करदेव एवं आपण को सच्चा प्रेम एवं सम्मान मिलबार बाट खोलीजिव। तेबे दर्शक बंधु,
ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଚାନକ ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆପେ ଆପେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କେହି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଏବଂ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ହେଉ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ ଅଟକି ରହିବା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଗତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ସଂକେତ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୀନ ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମାଛ ଯିଏକି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ନିର୍ବାକ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି। କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର 100 ଗୁଣା ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୂରାଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ, କାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହା ସଫଳତାକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ଜାରି ରଖିବୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।